टुप्पी पिंधिले तू परा मूल समस्या तू मूल समस्या नु इलेक्शन गला आदि मसे आम स्वामी स्त्री भितर कौन गोटा झामेला होता सी जीतीगला ना मुझे हारी गली सारा मो घर को न आसी तो घर कहीं रोचे नहीं तू एकदम ठीक कर कौन कहलु भाउज तो घर रहा मो घर रहा फरक कौन भाउज तो घर अच्छी ना तू शराटी से भाउज को आई तो घर एमती कथा एमती कथा तोर दोष कौन है कौन है भोट दे साला 11 नंबर वार्ड रू तो मोर शून्य आई शून्य तू साला भोट हाँ देखिली भाव पटे फूल भाविली मो भोटा कहीं हारी खाई भोट नष्ट कहीं हो भाव जगह बाटे देली हो का साला तू साला इलेक्शन आगुरु मोरी 1 नंबर कर्मी थी नीति साला ढाबा को जाइए माछ मांस खाऊलु कहूलु कौन मु आंध्रा माछ खाए ना मु देशी कुकुड़ा खाए सारा 2टा दिन इलेक्शन अच्छी दल बदले जहाँ तो हेला हेला बुझ जा 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 तो भाव को डाक तो सांझा नहीं तो भाई जो जोग करूँ सहीटा कौन मत कही सारे भिड़ी हूँ तो भाई जो जोग कला बे तो भाई जो कौन से बाबा रामदेव को दल जोग देला ना कौन बाबा ए फुल पॉलिटिक्स कर तू बुझी पारिबुनी तो भाउज काहे जोग करू तो भाउज स्लिम फिगर करुची समिति सभ्य हो स्लिम फिगर कले से जहा करुची करू धकन तू जाके मु सांगे नहीं जाए मो इज्जत महत बर्बाद हो गला दांडारे मो मुंड टेकी बाटा चाली पानी हेले भाउज कहिछि मुंड बे मुंड कौन भाउज कहिछि मुंड बे मुंड कौन भाउज कहिछि मुंड भाउज कहिछि मुंड 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 भाउज कहिछि मुंड बे भाउज कौन कहिछि को भाउज कहिछि हां भाउज कहिछि हां तार जेते सब कंडीशन साला सेटा कोन भाषा रे कहिछन भाउज कहिछि मुंड हैं हौ तो भाउजर सब कंडीशन ले मुराछि हैला जदि आहुरी आगो को किछि कंडीशन करे से तारे भी मुराछि हैं हेले तो भाउज को कह से आसु मु ताको सांगे रे नै कि मो इज्जत महत बर्बाद हे गलानी गां दांडरे परा मुंड टेकी बाट चाली परनी आ जाओ हां जा अरे
ମୋହରି ମେଢ ନାବି ହଁ ଭାଇ ଇଏ ତମରି ମେଢ ହଁ ହେଲେ ମୋ କାଲି ଟିକେ ଜରି କାମଟା କଣ କରୁଛୁ ତୁ କିଛି ଦେଖାଅ ଜରି କାମ କରୁଛୁ ଶଳା ସେଇ ନେଇ କିଛି ନିରା କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଏ ସୁଷମା ସୁଷମା ଏକେ ଶୁଣ ମୋ ଦଣ୍ଡ ମୋ ଗୁଲୁ ଆଏ 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 ଯାହା ହବା କଥା ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଜାବୁଡିକି ଧରନା ହେଲା ଆଉ ତମେ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଚାଲ ଠାକୁର ପାଖରେ ଯାହା ସବୁ କଣ୍ଡିସନ କରିନଥିଲ ସେଟାରେ ମୁଁ ରାଜି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିଦେବି ଲୁଗା ସଫା କରିଦେବି ଧାନ ଉଷେଇବାକୁ ଦେଖିବ ତାକୁ ବି କରିଦେବି ସବୁ ତମ କଣ୍ଡିସନରେ ମୁଁ ରାଜି ତମେ ୟାର କଣ୍ଡିସନ ପିଆର କଣ୍ଡିସନ ପ୍ୟାର କଣ୍ଡିସନ ସବୁ କଣ୍ଡିସନରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଲେ ମତେ ଆଉ ଏମିତି ବେଜିତି କରନି ଘରକୁ ପଳେଇ ଚାଲ ଭାଉଜ ଭାଇ ତ ତମର ସବୁ କଣ୍ଡିସନରେ ରାଜି ଆଉ ତମେ ବି କେହି ଯାଉନ ରାଜି ଧକଳରେ ଆହୁରି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଧାନ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଲା ପରେ ବି ପୁଣି କି କଣ୍ଡିସନ ରହିଲା ଏଇ ଧପକନ ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଇଏ ପଞ୍ଚୁ ପାତାଳ ସିଂ କହିବ କଣ ହବ କହିବି ମୁଁ କହିବି ତୁ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଡାକ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲିଣି ସେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଆମ ଘରେ ରହୁ ଦେଖୁନୁ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଆଣ୍ଡିରେ ଉତୁରି ପଡେନି ଶଳା ସେଇଭଳିଆ ଉତୁରୁଛୁ ସର ଅଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାକିରି କରି ଆସିଛି ତମେ ମତେ ଆମ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଚାକିରି କରି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଚାଲରୁ ଚୁଟିଆ ମୂଷାଟା ଗଳି ପଇଲା ବେ ତୋ ଭାଉଜର ସେ ପାଟି ନା ଆହୁ ଯା ମିଶିନି କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟା ଅଛି ହାତରେ ମାରିଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ଗରମ ପାଣିଟା ନେଇଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ନାଇଁ କରିବୁ ୟା କଥା ମୁଁ କଣ କହିବି